এইচএস করছে, প্রথমে আমরা কি করছি 10th, তাই তো? তারপর আমরা কি করছি এইচএস, তারপর আমরা কি করছি গ্র্যাজুয়েশন, মানে ধরে রাখো 15 ক্লাস, তাই তো? তারপর আমরা কি করছি, কে কে डिप्लोमा করেছো 3-4 বছরের? একজন महेश भी है उसमें से। और यहाँ पे बीटेक इंजीनियर कितना सारा है? बीटेक कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? चला गया ना। यहाँ पे कुछ लोग बीटेक वगैरह भी किया है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ के यहाँ पे आया है। तो मान लो 3 साल का डिप्लोमा होता है बीटेक, इसके बाद भी जॉब मिलता है मार्केट में? आईटीआई करके क्या मिला जॉब, सैलरी क्या मिला? 12,000, लेकिन गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आप लोग को जॉब के लिए भेजता है ना? तो आखिर में क्या मिलता है? 12,000 रुपये सैलरी मिलता है। लेकिन हम लोग जब इतना दूर जाके करेंगे जॉब, ठो जाने का भाड़ा 150, आने का 150, कितना गया 300, और खाने पीने के लिए 200 रुपये तो लगेगा ही, तो 500 रुपये आपका खर्चा, ठीक है? और इसके बाद क्या होता है, 500 रुपये तो खर्चा होता है, महीना कितना जा रहा है? कितना जा रहा है? 15,000। आपको सैलरी कितना मिल रहा है? 12,000। लॉस है या लाभ है? ऊपर से क्या, लड़का 2 साल 10th, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल डिप्लोमा, 2 साल कंपटीशन का तैयारी, फिर 2 साल क्या कर रहा है, जॉब ढूंढते ढूंढते पार हो जा रहा है। तो सबका मोटा मोटी मान लीजिए अगर कोई 20 साल में भी अगर करता है तो 30 साल उसका ऐसे पार हो जाएगा पढ़ाई करते करते, है ना? तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग घर बैठे 10-15 हज़ार रुपये घर बैठे कमाएंगे और एक्स्ट्रा इनकम 30-40 हज़ार कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है? तो नॉर्मली देख लीजिए हमारे यहाँ पे कुछ टेक्निकल कोर्स हो रहा है, कुछ टेक्निकल कोर्स, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो लोग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, टीवी, सारा काम नॉलेज है। कुछ लोग यहाँ पे जो लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स सारा कोर्स यहाँ पे कर रहा है। तो नॉर्मली मान लीजिए आप लोग के पास कितने लोग हैं जिसका पॉकेट में फ़ोन है? हाथ उठाइए। मेरा गारंटी है सबके पास 10 हज़ार का फ़ोन होगा, है ना? कभी ना कभी हाथ से फ़ोन गिरता है आप लोगों के पास, कॉमन सा बात है। अब लोग कहाँ जाते हैं? डिस्प्ले चेंज करने का कितना पैसा लेता है, कौन बोल पाएगा? 2,000 मिनिमम 2,500 पर एक डिस्प्ले आता कितने का है? एक डिस्प्ले आता कितना का सर जी बताइए? মোবাইলে স্যার বলে ভালো, মিনিমাম স্যার ডিসপ্লেগুলো আছে কততে? 1,000-1,200 ম্যাক্সিমাম 1,500। তাহলে আমরা একটা মোবাইল রিপেয়ারিং করে যদি আমরা সাপোজ মোবাইল, ঠিক আছে, একটা মোবাইল আমার কাস্টমার কাছে আসলো, হাত থেকে পড়েছে স্যার ডিসপ্লেটা ভেঙে গেছে বানিয়ে দিন, আমি ওকে বললাম 2,500 টাকা। ভালো ফোন, দামি ফোন, 20,000 টাকার মতো দাম আছে, 2,500 টাকা ওকে চার্জ করলাম। ডিসপ্লেটা আসলে কত আমার কাছে? 1,500 টাকা, ঠিক আছে? প্রফিট কত হচ্ছে? ঠিক আছে স্যার, একটা ডিসপ্লে লাগাতে কতক্ষণ সময় লাগে? ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট। 5 মিনিটে 1,000 টাকা ইনকাম, ঠিক আছে? তো এই যে 1,000 টাকা ইনকাম, ধরো দিনে তুমি সারা দিনে একটা যদি ভালো প্রপার জায়গা যেমন চিত্রা মোড়, বানপুর মার্কেট বা নিজের এরিয়াতে ভালো মার্কেট, চালু মার্কেটে একটা যদি দোকান করা হয়, প্রত্যেকের বাড়িতে কতগুলো করে ফোন আছে? 2, 3, 4 থাকায় আসবেই, যতগুলো ফ্যামিলি মেম্বার ততগুলো ফোন থাকবে। দিনে যদি 2টো ফোনও রিপেয়ারিং করা যায়, পার ডে 2টো পেলে কাজ হয়ে যায়। পার ডে 2টো, 10 মিনিট কাজ করব, কত হচ্ছে? 2,000। মান্থলি ইনকাম তার কি আসছে? 60,000, ঠিক আছে? এবার বলো প্রত্যেক বছর মার্কেটে কত কম্পিউটার কেনা হচ্ছে? আমাদের নর্মালি আসানসোলই ধরছি, কত লোক কম্পিউটার কিনছে? তাও মিনিমাম পার ডে না হলো মাসে, বলছি মাসে নাই হলেও 5,000 কা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার কিনছে মানুষ। ধরো আমি ডেস্কটপের কথা বলছি, আমরা কম্পিউটার তো কিনে নিচ্ছি, খারাপ হলেই টেকনিশিয়ান কোথায় আছে, কোথায় দোকান আছে, নেটে সার্চ করি, চলে যায়। নেটে সার্চ করে যদি আসে, আমরা একটা ডেস্কটপের প্রাইস মিনিমাম না হলো আজকালকার দিনে মানুষ ভালো কম্পিউটার নেয় 30,000 মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম
কত? 25 থেকে 30,000 টাকা। রিপেয়ারিং করার জন্য আমরা কত নিই? 500 টাকা আমাদের সার্ভিস চার্জ নেবেই। দোকানে নিয়ে গেলে ওরা 500 টাকা মিনিমাম জুড়েই নেবে, ঠিক আছে। এরপর তারা অনেক মিথ্যা কথা বলে, দাদা আপনার র্যাম খারাপ ছিল, আপনার প্রসেসর খারাপ ছিল, আপনার হার্ড ডিস্ক খারাপ ছিল, আপনার আরও অনেক কিছু খারাপ ছিল, বলে কি বলে না? হ্যাঁ। আর আপনি কি জানেন যে আপনার কোন র্যামটা লাগানো আছে? র্যাম কী হয় কে জানে? র্যাম কী হয়? যারা কোর্স করেনি তারা জানে না র্যাম কী হয়। তো কী বললো, একটা ফলস বললো, র্যামটা মুছলো, দেখছে ডিসপ্লে চলে এসছে, পার্টিকে একটা খারাপ র্যাম হাতে ধরিয়ে দিল। কত দাম দাদা? 2500 টাকা। তাহলে আমার একটা হার্ডওয়্যারের কাজ খুলে চেক করতে 10 মিনিট লাগে। ইনকাম কত হলো? 500, মিথ্যা কথা বললাম 2500। কাজ করলাম 500, মিথ্যা কথায় 2500, কত হলো? 3000। 30 দিনে কি আসতে পারে? একটা রিপেয়ারিং করলে দিনে তো একটার বেশি কাস্টমার আসবে। আর কম্পিউটার ছাড়া কেউ চলতে পারবে আজকালকার দিনে? এখন অনলাইন এক্সাম, এই হেনা তেনা, বাচ্চা 5 পাস করছে, কিনে দিচ্ছে মা বাবা। তো 2500 টাকা, 3000 টাকা, দুটো যদি আসে কত হচ্ছে? 6000 টাকা। মাসে কত হচ্ছে? 3 6 18, 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা, ঠিক আছে। সরকারি চাকরির উপরে যাচ্ছে না নিচে যাচ্ছে? উপরে যাচ্ছে। এবার বলো, একটা ল্যাপটপ যে আমরা ইউজ করি, সাপোজ সেদিনকে আপনাদের ল্যাপটপ নিয়েছিল, স্যার নিয়ে এসেছিল একটা ল্যাপটপ। ল্যাপটপটার দাম মিনিমাম কী হবে স্যার? ল্যাপটপগুলোর দাম কী হবে মিনিমাম? মিনিমাম কত হতে পারে? 30,000 স্টার্টিং হচ্ছে এখনকার দিনে ল্যাপটপ। ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 40, 50, 60, 1.5 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ, ম্যাক্সিমাম আরও বেশি। আমি আসানসোল রেঞ্জের মধ্যে মানছি 30,000 টাকা ল্যাপটপ আছে, বাকি কারোর কাছে 20 টাকা ল্যাপটপ নেই, ঠিক আছে। একটা ল্যাপটপ আমরা খোলার চার্জ কত নিই স্যার? কে আছে আমাদের টিভি স্যার, এই মোবাইল ল্যাপটপের স্যার কে আছে? নেই। অভিষেক স্যারকে ডাকো। অভিষেক স্যার, অভিষেক স্যারকে ডাকুন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। একটা ল্যাপটপ যখন আমরা সার্ভিস করি, আমরা মিনিমাম 1500 টাকা সার্ভিস চার্জ। খালি খুলে চেক করে আমি ঠিক করে দেবো। কত নেব? 1500 টাকা। হ্যাঁ স্যার আসুন। স্যারের কতদিনের এক্সপিরিয়েন্স স্যার এই লাইনে? 6 বছর আপাতত। স্যার আগে এখানেই ক্লাস করতেন, আস্তে আস্তে নিজেকে একই ধ্যানে কাজ করেছে। আমি প্রথমে বলেছিলাম মানুষের 3টে জিনিস থাকতে হয়। একটা হচ্ছে মেহনত, একদিন করলে হবে না, লেগে থাকতে হবে। স্যার 6 বছর ধরে লেগে রয়েছে। আমাদের মোবাইলে স্যার কয়ে গেল? এই তো স্যার, ক বছর ধরে লেগেছে স্যার? অনলি ফর মোবাইল নিয়ে। আচ্ছা আমি একজনকে আইয়ে স্যার থোড়া সা ইনাকে পরিচয় করে দিই। ইনি অনলি ফর টিভি, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, প্রিন্টারে আসানসোল বেল্ট কি আপনার পুরো ইন্ডিয়া বেল্টে 1 থেকে 7-এর মধ্যে পজিশন, ইনার রেকর্ড। তো ইনি আমাদের সাথে কাজ করছেন। তো ইনার ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, হ্যাঁ 40 বছর ধরে মিনিমাম ইনার এক্সপিরিয়েন্স। তো ইনি একটা জিনিসকে নিয়ে 40 বছর ধরে পড়ে রয়েছেন। যেহেতু পড়ে রয়েছে সেহেতু ফোনটা অফ করে দাও, সাউন্ড অফ করে দাও। যেহেতু উনি এই লাইনটা তোকে ভালোবাসেন, লেগে রয়েছেন এতদিন ধরে, তো আজকে ইনি একটা জায়গাতে পৌঁছে গেছেন। ইনার দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, ইউপি, বিহার সব জায়গাতে ইনার সামনে বড় বড় পোস্টার দেওয়ালে দেখতে পাবে। তো ইনি সেই লেভেলে কাজ করছেন। তো লেগে থাকতে হবে, মেহনত সাথে লেগে থাকতে হবে। আমি এখানে আছি, আমি 8 বছর ধরে খালি এই লাইনটাকে নিয়ে লেগে রয়েছি, 8 বছর ধরে, তবে আজকে আমি একটা লেভেলে উঠতে পারছি। তো ঠিক ল্যাপটপে যদি আমি দিনে একটা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং করি, অভিষেক স্যার আজকে কতগুলো ল্যাপটপ রিপেয়ারিং হচ্ছে দিনে আমাদের? দুটো। তাহলে আমাদের সেন্টারে আজকে 2টো ল্যাপটপ আমরা রিপেয়ারিং করেছি। আমরা এখানে সার্ভিস করি না, তবুও আমাদের কাছে আসছে, তো আমরা ছাড়বো না। যখন আমাদের কাছে টিচার রয়েছে এত ভালো, স্টুডেন্টরা রয়েছে, তারা তো বলে স্যার প্র্যাকটিক্যাল করবো। তো আমি তোমাদেরকে বলছি, তো 2টো ল্যাপটপ যদি আমি আজ দিনে রিপেয়ারিং করেছি, 3000 টাকা আমার দিনে হয়েছে। আমার 30 দিনে কি ইনকাম আসতে পারে? 3 90,000, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে প্রিন্টার। জিএসটি যখন থেকে লাগু হয়ে গেছে, কাপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, স্কুল, কলেজ, রেল, ব্যাংক, কর্পোরেশন, প্রিন্টার আছে কি নেই? দেখেছেন কি দেখেননি? আছে। মিনিমাম 10,000 টাকার উপরে তো হয় প্রিন্টারগুলো। সার্ভিস চার্জ কত আমাদের প্রিন্টারে? 500 টাকা।
বাংলা বোঝো? বাঙালি তো? তো 500 টাকা তো আমাদের মিনিমাম সার্ভিস চার্জ হয়। তো আমরা দিনে আজকে 2-3টে প্রিন্টার রিপেয়ারিং করে দিয়েছি। 2টো প্রিন্টারে যদি রিপেয়ারিং হয়ে থাকে আমাদের কত হচ্ছে? 1000 টাকা। রিপেয়ারিং করতে কত সময় লাগবে স্যার মিনিমাম? ডিপেন্ড করছে, তা মিনিমাম আধা ঘন্টা। যদি আধা ঘন্টা হয়, আমি 1 ঘন্টা খেটে যদি 1000 টাকা ইনকাম করতে পারি সারাদিনে, তাহলে মাসে আমার কত হতে পারে? 30,000। बंद कर दो उसको। তো এরপর আসছে কি আমাদের টিভির স্পেশালিস্ট সামনে বসে রয়েছে। মার্কেটে আগে কীরকম টিভি ছিল? এত বড় বড় টিভিগুলো হতো, এখন তো সেগুলো দেখা যায় না। এখন কি এসছে? এলসিডি, এলইডি, স্মার্ট টিভি। তো এই যে টিভিগুলো আসে, এক একটা টিভির দাম মিনিমাম 40,000, 30,000, 20,000, ম্যাক্সিমাম 20,000 আসছে। এগুলো রিপেয়ারিং করতে কতক্ষণ সময় লাগে? যদি টেকনিশিয়ান ভালো হয় তো দেখেই বলে দেবে এই জায়গাতে প্রবলেম আছে, এটা ঠিক করলে হয়ে যাবে। যদি আমি ঠিক করতে পারি, मिनिमम सर कितना लीजिएगा एक टीवी रिपेयरिंग करने का? मिनिमम 1500। 1500। ठीक है, मिनिमम 1500 টাকা। दिने आपका सर्विस सेंटर में कितना टीवी आ जाता होगा सर? सर तो नहीं पता सर, लेकिन पर डे लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये लेके जाते हैं। 8 से 10,000, चलो मान लो हम 5,000, चलो हम मान लेते 5,000। महीने का क्या आ रहा है? 5,000 का महीने का होगा, तो दिन का होगा 5,000, तो महीने का 1.5 लाख। इसके बाद क्या आ रहा है? सीसीटीवी जहाँ भी लगेगा 8 ठो लगता ही है। एक डीवीआर में 8 पॉइंट दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं 1-2 भी लगाता है। मिनिमम नहीं तो 500 तो एक लगेगा तो आएगा। तो अगर मान लो महीना में हम लोग 4 घर में भी जाकर लगा के आते हैं, 4 घर में अगर हम 3,000 का ही बजट रखते हैं तो कितना आ रहा है? 4 घर 12,000। ठीक है, तो 12,000 में मेरा इधर का आ सकता है। ठीक है, ये जो काम है रिपेयरिंग कोर्स का, अगर कोई काम सीखने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर कोई एक बार सीख ले, अगर कोई लोग चाह रहा है कि हमको करियर बनाना है तो इसी लाइन में बनाना है, और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं है। अभी आपका फ़ोन ख़राब हुआ है, सर मेरा फ़ोन बना दीजिए, हम आपका फ़ोन लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा डिस्प्ले टूट गया है, बन जाएगा, आपका 25 रुपये लगेगा। आप एक काम करिए, 1200 रुपये एडवांस करिए ना, आप ही का पैसा लिए, और मैं चला गया आसनसोल मार्केट, डिस्प्ले लेके आया, फिटिंग किया और पार्टी को दे दिया, तो आप ही का पैसे से बिजनेस हुआ और मेरा प्रॉफिट आ गया ना। ये तो इस तरह करके हम लोग पूरा रिपेयरिंग कोर्स को अगर अच्छी तरह से कोई सीख सकते हैं। ये अभी आप बोलिए मोबाइल के बिना इंसान चल पाएगा? कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, टीवी, सीसीटीवी, अब इसका मार्केट में हार्डवेयर, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। कोई पासवर्ड भूल जाता है। अभी आप ही लोग में से कोई एक कस्टमर था जो बोला मेरा वो शादी घर में वीडियो शूट करने गया तो मेमोरी कार्ड डिलीट हो गया सब कुछ। अब डेटा बैकअप चाहिए ना, अगर बैकअप नहीं कर पाएंगे तो क्या पब्लिक छोड़ेगा आपको? क्योंकि शादी का फ़ोटो खींचे हैं और आपका वीडियो फ़ोटो चला गया, आपको तो काट देगा वहाँ पे। तो आप उस टाइम बोलेगा ना को 4,000 दे दीजिए सर, 5,000 ले लीजिए, लेकिन हमको डेटा वापस चाहिए। तो उस टाइम में हम लोग 3,000 4,000 कर लेते हैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। काम कुछ नहीं है, सिर्फ लगाना है, एंटर मारिए, आते रहेगा बैकअप। ठीक है, हम लोग दे देंगे। जो करेगा उसको नॉलेज है नहीं, जो कर रहा है उसको नॉलेज है, वो कर रहा है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने में लिए कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। इसका पर डे आपका 12,800, लेकिन अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आप इतना इनकम कर सकते हैं, 60,000, 2 फ़ोन बना के। ये कोर्स का लग रहा है 14,000, सीख जाइएगा तो आपका ये इनकम हो सकता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर काम अच्छी तरह से सीखता है तो हम उसको 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। अभी आप बोलेगा सर इतना लोग यहाँ पे क्लास कर रहा है, सबको जॉब प्लेसमेंट गारंटी कैसे देते हैं आप? है ना, अब लोगों में क्वेश्चन आएगा सबको जॉब प्लेसमेंट कैसे गारंटी देते हैं? अभी सपोज मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आप ऑलराउंडर है, आप ऑलराउंडर है, आपको सब कुछ आता है। कोई भी कंपनी चाहता है कि हम ऑलराउंडर लड़का चाहिए, उसको 15-20 हज़ार लगे हम देंगे सैलरी, ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर लड़का चाहिए। जो कंपनी में आपको हम भेजेंगे उसको क्या चाहिए? उसको तो भैया काम चाहिए। काम अगर उसको चाहिए तो मान लीजिए उसको क्या मिल रहा है, उसको आपको सैलरी दे रहा है मान लीजिए 12 से 15,000, ठीक है, ये आपको सैलरी पैकेज कंपनी दे रहा है। आप कभी ध्यान से देखिए, कंपनी तो बैठा के पेमेंट नहीं देगा,
देगा बैठा के पेमेंट? काम तब से लेगा ही। जहाँ पे हम लोग 1-2 ठो का हिसाब कर रहे थे, वहाँ पे आपको 4-5 ठो करके देगा। देगा कि नहीं देगा सर? तो अभी सपोज मान लीजिए आपको दे रहा है 12,000 रुपये, कंपनी को आप कितना कमा के दे रहे हैं? 60,000, 1,80,000, 90,000, 30,000, 15,000, सॉरी 1.5 लाख, 12,000 दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका 3 लाख रुपये आप यूज़ करके कंपनी कमा रहा है। कंपनी आपको क्या दे रहा है? 12,000 रुपये। 1 साल आपने मन लगा के काम किया, 1 साल आपने मन लगा के काम किया कंपनी में। घर के आसपास में ही होगा कंपनी, बाहर विदेश जाने का दरकार नहीं है, मुंबई दिल्ली जाने का दरकार नहीं है। 12,000 में आपने काम कर लिया, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 लाख। वो आदमी को ऑब्जर्व करेगा कि नहीं, लड़का तो सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है, इसको अगर 3,000 रुपये, आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई 3 लाख रुपये कमा के देगा, आप उसको 15,000 दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप लोग क्या बोलते हैं? देना ही है। अगर आप उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं, 1 साल वो काम कर रहा है, तो उसका महीना लगता ही ये 15,000 उसका पेमेंट आने वाला है। और आप लोग को ये पता होगा शायद कि प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटा से ज़्यादा काम लेने का अधिकार नहीं है किसी को। तो सर्विस सेंटर का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक। और ये कहाँ होगा? घर के आसपास में बहुत सारा शॉप है, बहुत सारा कंपनी है। बनपुर बस स्टैंड में देखिए कितना सारा कंपनी है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है? सुबह 8 से 5 बजे तक कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं ना कि जब हम उसको 3 लाख कमा के दे सकते हैं मन में, तो हम खुद क्यों नहीं कमा सकते? तो 5 बजे के बाद आप घर आ गए, 5 बजे के बाद आप घर आ गए। घर आने के बाद आप चाहते हैं ना कि मैं खुद का एक बिजनेस शुरू करता हूँ। यहाँ पे ऑल टाइप्स मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, टीवी, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सीसीटीवी का काम होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी मान लीजिए एक भी कस्टमर आपके पास आया शाम के टाइम, ये कितना बजे काम कर रहे हैं आप? 6 से रात को 10 बजे तक। 5 बजे तक सर्विस सेंटर में काम किए, 1 घंटा घर में जाकर सो लिए, खाना खा लिए, रेस्ट कर लिए, और 1 घंटा हम इधर 6 से 10 बजे तक हम लोग एक दुकान खोल कर अड्डा मार रहे हैं। एक भी कस्टमर आ गया मोबाइल का, 500 आया कि नहीं आया? महीने का कितना आया? 15,000। अभी आप बोलिए कि अगर आप एक दुकान खोल के काम कर ही रहे हैं, तो दिन का अगर आपका शाम के टाइम आज एक कस्टमर आया, कल दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग जान के यहाँ पे अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग होता है, 2 कस्टमर आया कि नहीं आएगा? तो 2 कस्टमर आया तो कितना आया? 30,000 आया ना? जब जानेगा कि ये ऑलराउंडर है, पूरा बैनर लगा हुआ है दुकान के सामने, कल 2 कस्टमर मोबाइल का आया, एक लैपटॉप आ गया, कितना हुआ? 1500 हुआ। महीने का कितना आ रहा है? 45,000 आ रहा है ना? तो अगर हम लोग ये काम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, तो हमको 10th 12 ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर बढ़िया सरकारी नौकरी मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग, आप लोग का सामने लाइव डेमो देखिएगा, इसी रोड पे जाते हुए अभी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ITI, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन, ऐसा लड़की लोग भी, बढ़िया घर का लड़की लोग भी वो काम कर रही है। क्या ना, मार्केट में जॉब नहीं है, जो मिले भैया, रोजी रोटी चलना चाहिए, तो इसीलिए लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि इसी काम को अगर वो लोग अगर ये काम सीखा हुआ रहता, तो सारा दिन देख के कितना मिलता है? पहले 5,300 था, अभी कितना हो गया? 7,300। उन लोग का भी सैलरी कितना है? 7,300। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये काम अच्छी तरह से सीख ले, अगर उसको इधर से मिल रहा है 15,000 महीना लगते ही, और सेकंड टाइम में वो इस तरह से इनकम करते करते जब उसका लेवल भी 3 लाख तक पहुंच जाएगा, तो क्या बोलेगा? सुदीप सर, हमको एक स्टाफ दीजिए ना बढ़िया, हम उसको 12,000 देंगे, मेरे अंडर में काम करे। करेगा कि नहीं करेगा? जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में फ़ोन वगैरह देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, देता हम। तो फ़ोन आया मेरे पास, मैंने क्या किया, किसको प्रैक्टिकल करना है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? फ़ोन जाकर देते कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो फ़ोन ये लोग बनाता है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये लोग फ़ोन बना दिया, मैंने क्या किया, फ़ोन को लिया, कस्टमर को दे दिया। कितना हुआ? 1500 दीजिए। एक लैपटॉप आया, अभिषेक सर लैपटॉपटा देखून बना दिया, किसको प्रैक्टिकल करना, जो लोग लैपटॉप का क्लास करो लोग बना दिया, तो लैपटॉप का पैसा आया 1500। टीवी आया, टीवी के सर के पास ठेल दिया, सर इधर के नहीं अगर बोसून दिए टीवी तुम्हारे के मानवा जो ठेल दिया इधर। तो क्या हो रहा है?
तो हमको इनबिल्ड नहीं होना। मान लीजिए एक शादी का मैंने ऑर्डर पकड़ लिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी का पूरा ऑर्डर, शादी का एल्बम डिजाइनिंग से लेके A to Z हमको करना पड़ेगा ना। जो लोग मेरे स्टूडेंट वो लोग करेगा, वो लोग खुश हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहा है, हमको खुद का कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो उसका भी काम हो रहा है। और पार्टी से मेरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का मैं 30,000 40,000 रुपये पार्टी से ऑर्डर ले लिया। तो ये क्या होता है ना, कोई भी काम अगर मन लगा के करिएगा, उसके पीछे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सोचिएगा कि उससे मेरा फ्यूचर कैसे बनाएगा, तब बनेगा आगे। अगर नहीं सोचिएगा तो फिर उसी लेवल पे आप लोग रुक जाइएगा। उससे वाले प्रश्न तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अच्छा, जरा जरा एक कोर्स से निबिल होते चाओ, पुरानो स्टूडेंट जरा ऑलरेडी क्लास করছো তাদের 50% डिस्काउंट আছে आप लोग के लिए, सिर्फ 31 दिसंबर तक। जनवरी से फिर यही रेट चलेगा, इससे बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा प्लस GST ऐड होगा इसमें। मतलब जो अभी 12,800 में हो रहा है वो 17,800, और अगर आप लोग इसमें रोल कर जाओगे तो आप लोग का 6,000 में ये हो जाएगा, 6,400 में। ठीक है, सबका 50% रेट हो जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे हो सर हम लोग ये तो मैंने सीख लिया, समझ गया बात ठो, सर हम लोग इनकम कैसे करेंगे? अभी बोलो महीना में कितना डास्टर दो महेश? না হ্যাঁ তুমি এড়িয়ে যাও, পুরনোদের জন্য, যারা নতুন পথে তাদের সেম কোর্স ফিস হবে। এবার বলছো যে কত ছেলে আছে যারা বলছো যে আমরা কাজ করব না, মান্থলি ইনকাম করতে চাই, কোনো কাজ করব না, মান্থলি ইনকাম করতে চাই। অনেক ছেলে চায় যে আমি মাসে ইনকাম করতে চাই, আমি কাজ করব না। আমাদের এখানে তোমরা সবাই জানো যে সব রকমের কোর্স হয়, মোবাইল হয়, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, প্রিন্টার, টিভি, হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, সিসিটিভি, অ্যাক্টিং, ডাইরেকশন, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি, অ্যানিমেশন, VFX, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্যালি, GST সবই হচ্ছে, সবাই জানো। তো এতগুলো যে কোর্স আমাদের এখানে হচ্ছে, রাস্তাঘাটে কত বেকার ছেলে আছে, কত বেকার ছেলে আছে স্যার রাস্তাঘাটে? বেকারই বেকার, কারো কাছে সরকারি চাকরি নেই, মানে সব বেকার। সবাই চায় একটা রাস্তা দেখুক, তাই না? তারা যদি এটা আমাদের হোম স্টুডেন্টদের জন্য, বাইরের স্টুডেন্টদের জন্য নয়, বাইরে থেকে কেউ রেফার করলে কিছু হবে না, ঠিক আছে? যদি আমাদের কোনো স্টুডেন্ট, ধরো সাপোজ মালদার ছেলে কি নাম, মায়ুং, বিহারের ছেলে কি নাম, রোহিত, তো সবারই জন্য আমাদের হোম স্টুডেন্টের জন্য যদি সাপোজ কোনো বেকার ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ নেই, আমি হোয়াটসঅ্যাপে সবাইকে ডিটেলস পাঠিয়েছি, সেগুলো ফরওয়ার্ড দেখ, যদি করার ইচ্ছা থাকে তো করিস, আমাকে বলিস, আমি যোগাযোগ করিয়ে দেবো। যদি আপনাদের থ্রু থেকেও একটা দুটো ছেলে আমাদের কাছে আসে, তাহলে আপনাদের অ্যাকাউন্টে 1,000 টাকা করে ক্রেডিট হয়ে যাবে, জমা হয়ে যাবে। তাহলে আপনাদের যাওয়া আসার খরচা বাঁচবে কি বাঁচবে না? হাত খরচা বেরোবে কি না? মাসে কতগুলো দিন থাকে? না, মাসে কতগুলো দিন হয়? এক মাসে কদিন থাকে? 30 দিন। 30 দিনে যদি কোনো ছেলে অনলি ফর দিনে আধা ঘন্টাও যদি এই কাজটা করে, আধা ঘন্টা, কোনো বেকার ছেলে দেখলাম, কি রে কী করছিস, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है, क्या करे, सोच रहे हैं, पागल हो रहे हैं, সবারই এই টেনশনটা। মানুষ আজকালকার দিনে যদি কেউ 10 টাকা ইনকাম করে, সে চায় কী করে আমার 20 টাকা হবে। কেউ 20 টাকা ইনকাম করলে, কেউ যদি 1 লাখ টাকাও ইনকাম করে, সে মনে করে আমি 2 লাখ টাকা ইনকাম করবো না স্যার, চাই। তো তোমাদের থ্রু থেকে যদি কোনো ছেলে রাস্তা দেখে, 30 দিন আছে তোমাদের কাছে, 30 দিনে তোমরা যদি 10 মিনিটও টাইম দাও, আর একটা ছেলেকে তোমরা যদি বলো না যে কী করছিস, সে কোনোদিনও একা আসবে না, গ্যারান্টি আছে আমার। আপনি এসছেন, আপনি একটা ছেলে নিয়ে এসছেন, কে আনেননি? আপনি এসছেন, আপনি একটা ছেলে নিয়ে এসছেন, কে আনেননি? তুমি এসছো, তোমার যদি ভালো লাগে আমাদের ক্লাস, আমাদের কাজ, আমাদের ব্যবহার যদি ভালো লাগে, দুজনকে রেফার করবে কি করবে না? তোমরাও আসো, জাস্ট মুখে বলা ভালোবাসা। আমরা আমার দিক থেকে অনেস্ট আছি, আমরা টিভির ক্লাস ঠিক মতো করাচ্ছি, নিজের পকেট থেকে খরচা করে করাই, যদি স্টুডেন্ট নাও থাকে তো। मोबाइल क्लास, কোনো डाउट, तुम लोग को कोई दिक्कत होता है तो हम लोग से प्यार से बात करते हो, কোনো দিকে কোনো অসুবিধা পাচ্ছ? ময়ূর ঘরের মতো পাও, আবার থাকা খাওয়া হোস্টেলে কোনো অসুবিধা? 4টে হোস্টেল করে দিয়েছি, আমাদের 1100 ছেলে আছে, সবারই থাকার জন্য। তো তোমরাও যদি চাও যে আমরা অক্সবেরিকে ভালোবাসি, অক্সবেরির জন্য আমরা হেল্প করি, তো তোমাদের তো কিছু না কিছু স্বার্থ থাকবে, কারণ মানুষ স্বার্থ ছাড়া চলতে পারে না।
পেটে খিদে মুখে লাজ করে লাভ নেই, তো আমি সবারই জন্য 1000 টাকা করে বেঁধে দিয়েছি। একটা ছেলে যদি তোমার থ্রু থেকে সে মোবাইল করুক, ল্যাপটপ করুক, ডেস্কটপ করুক, প্রিন্টার করুক, টিভি করুক, যাই করুক বা সবই কোর্স করুক, 1000 টাকা তোমার অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে ক্রেডিট হবে। ছেলে আসলো, ঢুকলো, অ্যাডমিশন নিল, সাথে সাথে ক্রেডিট 1000 টাকা। এতে তোমাদের বেনিফিট কী হচ্ছে? আমাদের লাভ হচ্ছে যে বেকারত্ব আমরা দূর করছি। তোমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কিছু না হলে অন্তত যাওয়া আসার খরচা বেরোবে। 30 দিনে তোমরা যদি মিনিমাম 10 মিনিট টাইম দাও, 10টা বেকার ছেলেকে তুমি যদি বলো, 10টা ছেলে আসবে কি আসবে না? আসবে তো। 30 দিনে 10টা ছেলে আসবে। আর 10টা ছেলে আসলে পরে আমি গ্যারেंटी দিচ্ছি একা আসবে না। रोहित बिहार থেকে এসছে, उसके बाद तुम किसको बुलाए हो? कितना दिन बाद बुलाए हो? हमारा बिहेवियर, हमारा क्लास अच्छा लगा तभी तुम उसको बुलाए हो না? তো বিহার থেকে একটা ছেলে আসলো, তার ভালো লেগেছে, এখানে থাকছে, হোস্টেলে খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, সে একটা ছেলেকে রেফার করলো, ওর অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা ক্রেডিট, ওর হচ্ছে 1000 টাকা ক্রেডিট। রোহিত এসছে, ওর তরফ থেকে রেফার হয়নি, হুমায়ুন হয়তো বাড়ি গিয়ে পাঠাবে। ওই যে বিজয় বসে আছে, অমিত বলে একটা ছেলে ছিল যে ফটোগ্রাফি করছিল, হ্যাঁ, ও আসলো এখানে, ও নিজে কোর্স করলো, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, এডিটিং কোর্স করার পর ওর ভালো লাগলো। आपको कौन रेफर किया? अमित। ঠিক আছে, তো ও ভালো লেগেছে বলতে ডেকে পাঠিয়েছে। তো এরকম করে কি হবে না, নিজেদের মধ্যে একটা টিম তৈরি হবে। 30 দিনে তোমরা যদি মিনিমাম 10 জনকে পাঠাও, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি ওই 10 জন নয়, একটা বন্ধুকে নিয়ে আসবেই আসবে। তাহলে তোমাদের ইনকাম কত হলো? 20,000 টাকা। এটা অনলি ফর তোমাদের খালি গল্প করা, মানুষের সাথে মেশা, আমাদের প্রচার করা, আমাদেরকে নিয়ে বলা। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না যে আমি মালদা যেয়ে বলি কাউকে, আমার পক্ষে সম্ভব আমি রানীগঞ্জে গিয়ে কাউকে বলবো আই ক্লাসকে কোর্স কর, কেউ শুনবে আমার কথা? কেউ শুনবে না। কিন্তু আপনার পাড়ার ছেলেকে আপনি বললেন না, সে একবার হলেও চ না ঘুরে আসি, চ ঘুরে আসি, আই ডেমো ক্লাস কর, যদি ভালো লাগে তোর অ্যাডমিশনে যদি নির্ধারণ কর, জোর করে প্রেসারাইজ করে কিছু না, আই ফ্রি ডেমো ক্লাস আছে তোরা কর, যদি ভালো লাগে তো করিস, না হলে করিস না, কোনো প্রেসারাইজ নেই। ডেমো নিলে হ্যাঁ हाँ दुर्गापुर हाँ अप टू बिहार, झारखंड, मालदा, ধানবাদ, মানে পুরো বিহার, বেঙ্গল, ঝাড়খণ্ড, এই তিনটেতেই এরকম কোনো ইনস্টিটিউট নেই। নেই। উড়িষ্যা থেকে তো লোক আমি দেখালাম, এই তো একটু আগে দেখালাম। বালেশ্বরের ছেলে কে ছিল? ওই যে বালেশ্বর। তাহলে এর আগে ইউপি গোরখপুর থেকে ছেলে ভর্তি হয়েছে, এখন বোকারো থেকে 4-5 জন আসছে, আপনার বিহার থেকে 4-5 জন আসছে, হোস্টেল রেডি করা আছে, আর একটা রুম, আরেকটা হোস্টেল বাড়বে, 4টা আছে 5টা হবে, 5টা আছে 6টা হবে। যেমন পুরুলিয়া থেকে একটা ছেলে এসছে, এর যদি ভালো লাগে আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা, এই তো 2 জনকে রেফার করবে তো। তো এখান থেকে তোমাদের তো ইনকাম জেনারেট হচ্ছে। 30 দিনে আমরা গায়ে খেটে কিছু করতে পারবো না। একটা লেবার সারাদিন যে কষ্ট করে কত ইনকাম করে টাকা? একটা লেবার সারাদিন খেটে কত ইনকাম করতে পারে? 300 টাকা। আমি যদি 5 মিনিট একটা ছেলেকে বলি তুই বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছিস, সেখানে যে একটা দেখ, এটা দেখ, যদি ভালো লাগে তো বলবি আমাকে, আমি তোকে অ্যাডমিশনটা করিয়ে দেবো, বাস 1000 টাকা আসছে। তো অতএব কোনো কাজ ছোট বড় নয়। হ্যাঁ বলিए। हाँ আপনি कर तो आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए हाँ हमको करना ही नहीं था, सिर्फ आगे बोला ऐसे যেমন ওই ছেলেটার কথা বলছি, ওই ছেলেটাকে নিয়ে গেল, आईटीआई करना है तुमको, बड़ा आईटीआई, बड़ा इंजीनियर बनेगा तुम, इलेक्ट्रिशियन करना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, এরকম कितना लड़का उठा के लेके गया यहाँ से? 10 जन गए थे, एक ही बार 10 জন, 10 জনের 16 টাকা করে কাউন্টিং করে নিয়েছে ওরা, মানে খালি কমিশন 10 × 16 মানে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা এদেরকে খালি নিজে দিল, কিন্তু একবারই করতে পেরেছে, দ্বিতীয়বার করতে পারেনি। কেন না? ইনস্টিটিউটের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো লো লেভেল, তা ও আর অন্যজনকে পাঠাবে না। আমি ঠোকর খেয়েছি ভাই, তোকে পাঠাবো না, তুই যাস না, ভুলো ওখানে করবে তো। কিন্তু আমরা কি করছি, আমি স্টুডেন্টদেরকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি ওদের সাথে কথা বলছি, তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে তোমরা বলো। এরা তো পুরো বলছে। আর 4 মাস 5 মাস মধ্যে কমাস হলো ক্লাস, 4 মাস প্লাস, এদের কোনো অবজেকশন নেই। আমাদের কোনো দিক থেকে কোনো ভুল, ব্যবহারের দিক থেকে, থাকা খাওয়ার দিক থেকে কোনো, हम लोग की तरफ से कोई गलती नहीं है ना। এরা এসছে বিহার থেকে, তো এখানেই থাকে হোস্টেলে।